बिल तांणी पास केला एक ऑर्डिनन्स म्हणल्यार कितें की खंयचे कायदो तूं एसेंब्लीन हाडून तुका मेळना कित्याक अर्जन्सी आहा म्हणटकीर तूं ऑर्डिनन्स कॅबिनेटांतल्यान पास करता ते ऑर्डिनन्स मागीर तूं प्रोम्युलगेट करता गॅझेटीन 2 तारखेक तांणी ऑर्डिनन्स पास केले 2 डिसेंबराक पूण प्रोम्युलगेट केले 9 तारखेक 6 तारखेक बर्ज जाले सो ते 2 तारखेक पास जाले म्हूण कोण म्हणटा ते 8 तारखेक जाला आसूंक शकता न्ही 6चे मागीर आनी मागीर 2 पयलींच दीस घाला तुवें नाजाल्यार 4 तारखेक गॅझेट येता बिरेस्ताराक गॅझेट येता 2 तारखेक तुवें पास केल्लें जाल्यार 4 तारखेक गॅझेटान येवंक जाय आसलें तें आयलें ना कशें बरें आतां धरया तुमी कित्यानूच इनवॉल्ड ना जाल्यार 9 तारखेक डेट घालून तुमी 9 तारखेच्यान एप्लिकेबल कित्याक करना खंयचे अशें गोंयकाराचेर अन्याय जालो बिटवीन 2 आनी 9 सादें वस्त व्हडले लिगॅलीज नाका सादें कोंकणीन हें न्ही तुवें कायदो हाडला बाय वीच यू हॅव डिक्रिमिनलायज म्हळ्यार कितें जंय तुका जेल आसा थंय तूं कायदो पयशांनी हाडटा की पयशे तुवें इतले दिले जाल्यार फायनीचेर तूं सुट्टा ते इतले कायदे तुवें डिक्रिमिनलायज केले ते 9 तारखेच्यान कित्याक करना तूं 2 डिसेंबराकूच कित्याक करता कितें गोंय साहेबाचें फेस्त लागता तुका कित्याक कितें तें वाय इज 3 तारखेक फेस्त न्ही सो अशें कितें जालें की तूं 2 तारखेकूच तें लावंक सोदता सो हाजेर तांकां एक्सप्लेनेशन दिवपाक सारकें एक्सप्लेनेशन ना हाजेर कितें दिसता की बर्चाचे फाटल्यान जो कोण आसा ताका शिल्ड करपाक सरकार फुडें वता सो हें विश्वास न्ही हें अविश्वास जन अविश्वास बील हें घाटकी बील त्या वेळार सांगिल्लें सो आतां कशें आहा तांकां संवय आहा रातची बिलां पास करपाची ते भुमिपुत्र म्हणटा ते कितल्यांक हें तरी मातशें बेगीन केलें ते भुमिपुत्र केल्ले 3 काय कितें तरी सो तांकां अशी रातची 6 मारपाची संवय आहा हांगा 25 लोक मेल्या आनी रातचेच न्ही स्वप्नांत दिश्टी पडटात धव्यो बायल्यो धवे कपडे बी घालून ते तांकां दिसपाची शक्यता खूब आहा हांव तांचे सगळ्यांचे बरें मागता फायनली ते आमचे कलीग पूण निदान तांकां हे 25 लोकांचो आत्मो त्रास करतलो अशें म्हाका दिसता विजय बाब जीत आरोलकरान एक लँड कन्वर्शनाचो आरोप केल्लो त्या प्रश्नाचेर कांय हेंच जालें ना मांद्रे केन्ना केल्लो पयलो सीएमाक येवंक ना तशें येना ते करतात ते कशें येना तें तूं चॅक कर कित्याक येना म्हजे खातीर येवंक ना कांय न्ही तें कितें तें पळया म्हणटा आमचो कांय मदीं कोणें बोळो मारला आनी तें बील येवपाक जायना अशें कितें सेटींग बिटींग तशें जर आसा जाल्यार तें कॉलिंग अटेन्शन म्हणून हाडूंक जाय नाजाल्यार आतां ओदळ जेन्ना अप्रोप्रिएशन बील जालें तेन्ना जीत आरोलकरान उलोवंक जाता ते कशें रेज करप म्हणटा पळय इश्यू ते जर खबर ना जाल्यार आमकां बी विचारूंक जाय 4 वर्सां ते लेजिस्लेटीव इम्पॉर्टन्स दित ना ते फर्स्ट टायम एमएलएनी हातून तकली घालूंक जाय हांवें सगळे लिस्ट आउट केल्ले ते मॅक्झिमम वस्तू घाल्यो कोण कोण आमच्या मनान येतात फोन करतात ते कोण ते भगवान महावीर थंय जॉब दिवंक ना आनी पयशे दिवंक ना क्वेश्चन तुमचे सगळे एमएलए मेला नाशिल्ले आनी तूं वयर येवन क्वेश्चन नॅचरली क्वेश्चन कसो सोडटलो तूं सांग तो क्वेश्चन सोडूंक जातालो आय हॅड टू आनी ताणी कॉल आउट केलो कॉल आउट करतकच जर तूं करना नेक्स्ट क्वेश्चन तो रेजिनाल्ड उबो आसलो रेडी घेवपाक आय हॅड टू कम बॅक गोवा जनविश्वास बिलाक अपोज जातालो जन विश्वास काय ना अविश्वास मरे हो घातकी मरे कसलो विश्वास तो खंय विश्वास येता लोकांचो विश्वास कसो घेता तूं हें एक्सप्लेन करूंक शकना की 2 तारखेक कित्याक केलें 9 तारखेक कित्याक न्ही खंयच्या गोंयकाराक 2 ते 9 मदीं अन्याय जाता हें तर तुका उत्तर ना जाल्यार अविश्वास मरे हो आनी एक सेकंड सांगूंक विसरलो म्हाका कोण कोण विचारतले ते हाजे आतां मायकल लोबो आनी विश्वजीत आनी कोण हे सांगतात कोण बीजेपी पळय एक सांगता तुमकां हांव सदांच म्हजो स्टँड कितें आहा तो तुमी पळयला हांव क्लियर स्टँड दिवपी मनीस हांव असो हडेन तडेन मनीस न्ही हांवें स्टँड बीजेपीचे अगेन्स्ट आनी ह्या सरकाराचे विरोध 2019 आज मेरेन क्लियर आहा खंयच कॉम्प्रोमायज जालो ना आतां दर एक सेशनाचे पयलीं एक रुमर येता की विजय आमचे बरोबर येता आतां
ओगी रावता जाल्यार हें केन्ना येवचें ना ओगी रावना म्हणटकर अशें कितें तरी तो बाटला म्हणून दाखोवचें पडलें तें म्हणटना आउट ऑफ डिसन्सी बींग माय कलिग्स आय कॅन ऑलवेज से सजेशन्स आर वेलकम बट सरेंडर नेवर आय डोंट सरेंडर माय आयडियोलॉजी लेट्स बी क्लियर तुम्ही केन्नाच बीजेपीन वचपा ना तुम्ही केन्नाच बीजेपीन वचपा ना. वचपाचें क्वेश्चनच ना खंयचो क्वेश्चन अरे आपयता म्हणजे कितें तें येयल्यार welcome हा म्हणटा. वळख पत्र शुजितान आज सांगलें येयल्यार वेलकम हा म्हणटा. आयल्यार वेलकम आहा. सो तुम्ही वचपाचेच ना. येवपाक वचपाचें कशें बरें कितें? गुड नायट तो जाय म्हणटा तूं वांगडा